कटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया। नटखट 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 बड़ नट खटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया। उत्तर कहे चटपट 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 बुद्धि देसिए चटपट 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 हंसा उठाए। चटपट 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 देखो 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 अरे देखो गोपाल रहस्य कथा। हाँ गोपाल रहस्य कथा। चटपट 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 चटपट। चंदा मुंड को हंसल पेट हाथरे पान बटा। हाथरे पान बटा आर जिए देखिब गोपाल रूप हसी करिब थट्टा। हसी करिब थट्टा हे चंदा मुंड को हंसल पेट हाथरे पान बटा। जिए देखिब गोपाल रूप हसी करिब थट्टा। खरा बरसा जेबे भी देख खरा बरसा जेबे भी देख धरी छिंदा छत्ता। देखो 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 अरे देखो गोपाल रहस्य कथा। हाँ गोपाल रहस्य कथा। चटपट 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 चटपट। अरे चटपटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया। नटखट 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 बड़ नट खटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया। उत्तर कहे चटपट 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 बुद्धि देसिए चटपट 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 हंसा उठाए। चटपट 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 चटपट। देखो 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 अरे देखो गोपाल रहस्य कथा। हाँ गोपाल रहस्य कथा। चटपट 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 चटपट। चंपावती चंपावती जाने परा तमे थिले मोर किसी असुविधा हबनी। सबु कथा बुझिबा तो तमे तमे घरु गोड़ काढले ना चंपावती मते चतुर्दिग जेमती अंधार दिसे। आउ तमे नथिले ना मते भी अंधार दिसे। दिसेटी मु जाने परा तमर मोर जातक एक राज जटक पड़ीची। एका प्राण एका मन सब जेमती एका तो एती चंपावती मो बापा माने तम शशुर मो गुण चिन्हा गुड़िया घर को बाछी बाछी एमती गोटे बहु आनी जे सत्य जेमती लक्ष्मी ठाकुराणी दिए तो। तमे जा कुह ना खाली एठी नुह चंपावती राज दरबार रे पंडित महल रे बाट घाट नई तुठ गाँ गंडा चारिआडे तुम प्रशंसा मु करे ना चंपावती। तमे कल मोर एमती सेमती स्त्री हेच कि राज जटक स्त्री ना। सतेरे
ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ତମେ ତାହେଲେ ତମ ପତିର ଅନ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲ? ଏ ବୋଉ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏ ବୋଉ ତୁ ବାହାକୁ କହୁନୁ ମୁଁ ବାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବୋଲି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ମକୁ କଣ କହୁଛି? ତମେ ଶୁଣ, ତମ ଗେଲ ବସର କୁଳନନ୍ଦନର ଦରଟି ତୁଣ୍ଡ ତମେ ଶୁଣ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି କର୍ମ କରିଥିଲି କେଜାଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଭଳିଆ ପୁଅର ବାପ ହେଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। ମୋ ବାପ ପଣିଆକୁ ଧିକ୍ ଆଉ ତା ପୁଅ ପଣିଆକୁ ଛାଡ଼। ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ କହିଲ? କିଏ କେତେ ବାର ଓଷା ବ୍ରତ କରି ପୁଅଟେ ପାଉନି, ବିଧାତା ଆମ କୋଳକୁ ପୁଅଟେ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମେ ସିନା ପୁଅର ମା ହେଇଛ ବୋଲି ତମ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପୁଅର ବାପ ହେଇଛି ମୋ ଛାତି ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ଏଭଳି ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁଅର ବାପ ବୋଲି ମୁଁ ଗାଁରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନା ଲୋକେ ଖାଲି ମତେ ବାହା 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 କରିବେ। ଏ ବୋଉ ତୁ ବାହାକୁ କହୁନୁ ବାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବୋଲି। ବା ତ ତୋର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛି ରେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛି। ତୋ ଭଳିଆ କୁଳନନ୍ଦନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ଗଜା କିଣିଦବ, ଖଜା କିଣିଦବ, ଏଇ ଦୋକାନ ସେ ଦୋକାନ ବୁଲେଇକି ଖେଳଣା କିଣିଦବ। ହାତୀ ନେ, ଘୋଡା ନେ, ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ। ଛି 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 ଛି, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ରେ ଜଗଜନ୍ମା। ଧନ୍ୟରେ ତୋ ଜନ୍ମ ଘଡି ମୂଳ। ଏ ବୋଉ ତୁ ବାହାକୁ କହୁନୁ ବାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଥର ବାହାରିଲାଣି ଯିବ ବୋଲି, ତାକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉନ। ସେ ଆଗରୁ ରାଜଦରବାର ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି ତମ ଭଳି ବିଦୂଷକ ହବ। ବିଦୂଷକ ହବ? ଅୟ ବିଦୂଷକ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାମୁଲି କାମ ହେଇଛି ଯେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବିଦୂଷକ ହେଇଯିବ? ବିଦୂଷକ ହବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଜାଣିଛ ଚମ୍ପାବତୀ, ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଢୁକିଲେ ସେ ପଚାରନ୍ତି ମତେ। ପଣ୍ଡିତ ଦରବାରରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତି ମତେ। ସତେ ତମେ ଆମର ଏମିତିଟି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ରାଜଘରେ କଣ ଗୋଟାଏ କାମ କରୁଥିବ ନା। ହଉ ଏ ସାହିରେ ମାଇପେ ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ ବଡେଇ ଦେଖେଇ କଥା କହିବେ, ଦେବିନି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି। ଏତେ ଦିନେ କେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଅସଲ ରୂପଟା ତମେ ଠଉରେଇ ନେଲ ନାଇଁ? ହଉ ଚମ୍ପାବତୀ, ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାଜ ଦରବାର ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ବେଳା ବୋଉ ବାହା ପହିଲା ବୋଲା ଯିବି ବାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ମହାମହିମ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ରାଜସଭାକୁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। महामंत्री, राज्यर समाचार कौन? समाचार सेनापति, राज्यर समाचार कौन? मुख्य नगरपाल, राज्यर समाचार कौन? समाचार समाचार कौन? समाचार 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 समाचार। आश्चर्य, ये सामान्य प्रश्नर उत्तर केही देई पारुनांती। महामंत्री, सेनापति, पारिषद वर्ग समस्त अयोग्य अपारग। मु समस्त को बहिष्कार करी, प्राणदंड रे दंडित करी। प्राणदंड अपराध मार्जना करंतु पड़िबा। कौन तमे कहबा को चाहो? कहउथिली कि क्षमावतार क्षमा गुण रे पारिषद वर्ग को क्षमा करंतु। कौन है गोपाल, तुम एमती आखि बुझी कान रे हाथ दे पाटी बंद करी बसछ? कौन किछि कहबो? ये मणिमांक दरबार रे ये गोपाल जणे अति नगण्य विदूषक। सेवा कौन कहबो छामु? किंतु तमे आखि कान पाटी बंद करी बसथिलो काहे की? महामंत्री, महामंत्री, सेनापति, नगरपाल और अमात्यंक ऊपर छामुंकर राग देखिबी नाही
आउ शुणिबी नहीं बोली ସେଥିରେ ତୁମ ଲାଭ किछि नाही छामु खाली कौन की माने छामु अमात्य आउ समस्त को अयोग्य अपारक बोली कहले हेले अथम गोपाल को तो किछि कहले नाही आउ कहिथिले बे गोपाल सुनी पारि न थांता ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଅଥଚ ତମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍ମରତ ମଣିମା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝୁଛୁ। କଣ ବୁଝୁଛ? ସେନାପତି କଣ ବୁଝୁଛ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଛାମୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଏଥର ଫସଲ ଖୁବ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଲି ପାଳକର ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫସଲ ତ ହେଲାନି ଆଉ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତୁମମାନେ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ନେଇ ଫସଲ ରକ୍ଷା କଲନି କାହିଁକି? ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆକାଶରେ ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଆମେ ରହିତ ଗଲୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ ତୁମମାନେ ଏପରି ଆଶା କଲ କିପରି? ମୁଁ ବର୍ଷା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଅଥଚ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ନାସ୍ତି ବର୍ଷା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ଆସିବାର ମୋର ତ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନାହିଁ। ଛାମୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ରହି ଜାଣିପାରି ନଥିବେ ଆଉ ଛାମୁ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଜାଣିପାରି ନଥିବେ ଛାମୁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବେ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାତରେ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ହଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ କିଛି ସମାଚାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହେଇଥିଲେ ତାହା ଦରବାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ 2 ମାସ ତଳେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 17 କିମ୍ବା 18 ନା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲିଖିତ ହେଲା। ତ୍ରୁଟି ଠିକ ଅଛି ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉ ଏ ସମ୍ବାଦ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା? ନା ସମ୍ବାଦ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଗଲା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୟସ ହେଲା 16 ବର୍ଷ 5 ମାସ 3 ଦିନ। ହଉ ହେଲା ହେ ସେ କାଲି ରାତିରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ରାତ୍ର 12ଟା ସମୟରେ ନା 12 ଘଟିକା ନୁହେଁ 12 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅମୃତ ବେଳାରେ। ହଉ ହେଲା ହେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଘଟିକା ସେଇ ରାତ୍ରି ସେଇ ବେଳାରେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଗଜଗମନୀ ଚାଲି ଚାଲି ପିତୃଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଦେବେ? ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ମୂଷାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ସେ ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ଭୁଲ କହିଲେ ମୁଁ ଭୀରୁ ନୁହେଁ ବୀର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ନୀରବରେ ରହିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ସାମାନ୍ୟ ମୂଷିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ମୁଁ ଦେବାଳୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବି ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ମୂଷା ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋର ଚୁଟିକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କଲା ମୁଁ କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଷ୍ଠିରେ ପ୍ରହାର କଲି ସେ ଭୟରେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍ଜାରକୁ ମୁତୟନ କରିଛି। ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ମୁର୍ସିଦାବାଦ ନବାବଙ୍କ ଦୂତ ଛାମୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ହଠାତ୍ ନବାବ ଦୂତ ପଠେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହେଇପାରେ। ନବାବ ପୁଣି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଦୂତ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ବିପଦ ଆସିଗଲା ବୋଧହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ତମର ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଦୂତ ଆସିବାରେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ନବାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନବାବଙ୍କ ପତ୍ର ପାଠ କରି ସଭାସଦବର୍ଗଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ସେନାପତି ପତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନରପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମହୋଦୟ ଆମ୍ଭ ଲେଖିବା କାରଣ ଏହିକି
आम्बे आपणक अवगति निमंते जणावछु आज को 5 दिन हब आंब दरबार रे जड़े महामान्य पंडितंकर आविर्भाव होइछि। तांको उद्देश्य आंब राज्यर पंडित माने तांको सहित पुराण चर्चा करी जुक्तिर हराइबे। मो ज्ञात सार रे आपण जड़े महाज्ञानी आपणक दरबार रे पंचरत्न पंडित अछंती। बहु ज्ञानी पंडित भाव रे सेमानंकर जस रहिछि। सेमानंक मध्यरु जड़े पंडितंकु एठाकु पठाइले से आम सभा को आस्तिबा पंडितंक सहित ज्ञान चर्चा करी तांको जुक्तिर हराइबे। ता नहले तुम्भ प्रति कठोर शास्ति विधान करा जिवो। इति नवाब मुर्शिदाबाद। आगंतुक तुमे आम अतिथि भवन रे जाई विश्राम कर। मु पंचरत्न पंडितों मध्य जनकू काली प्रभातरू तुम सहित जीवाई बंदोबस्त करी। प्रहरी अतिथि विश्राम व्यवस्था कर। यथाज्ञा महाराज। प्रथम पंचरत्न पंडित महाशय आपण शास्त्र रे प्रवीण तेणु से पंडितों सहित तर्क करने आपण को जीवा मु उचित मने करूची। मु कौन कहूली कि मणिमा मु गोटे विपद रे पड़ी जाइछि। मोर धर्मपत्नी ज्वर रोग रे पीड़ित तांकु एकुटिया छाड़ी जीवाटा धर्म तो उचित नुहे। ता नहले मते कोन केई तर्क रे बळे जानता। द्वितीय पंचरत्न पंडित महाशय ताले आपण जीवार बंदोबस्त करंतु। आज्ञा मोर जीवार किछि आपत्ति नाही जे मोर सीए माने 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 मो पत्नी आज्ञा मो ऊपर रागिकिरी बाप घर को चली जाइछि। आज्ञा ताकू आनिबा पई मु पांजी देखी शुभ मुहूर्त देखिली जे काली सकाळ 7 घटिका बेले जुटुची। आज्ञा मु टिके ताकू न आनिले मो घर संसार भासी जीवो। मु आज्ञा को कूलर हेबी नहीं लोक नाना अपवाद देबे। तृतीय पंचरत्न पंडित महाशय मो मतरे आपण जाई से महापंडितों को ज्ञान तर्क रे परास्त करी फेरी आसंतु। मु आज्ञा आपण तो जानती मणिमा मोर टिके बात रोग अछि सेथि पई मु राज दरबार छाड़ी पदा को कुआडे जाउ नाही। नहले आज्ञा से पंडित कोन मते तर्क रे बळी जानता। चतुर्थ पंचरत्न पंडित महाशय मु भाबुची आपण से पंडित को हरेया पे निश्चित सफल हेबे। आज्ञा विवाहर 5-10 वर्ष परे मो सासु मते निमंत्रण करचंती। काली प्रतिशरू मते जोई डाकरे जीवक पड़िबो। दीर्घ 15 वर्ष परे मते सुवर्ण सुजोग मिलिछि। नहले आज्ञा से पंडित को मु पानी पिए दियन। मोर आपण को ऊपर पूर्ण विश्वास अछि पंचम पंडित महाशय आपण निश्चय से पंडित को ज्ञान तर्क रे परास्त करि परिबे। मु आज्ञा से पंडित को निश्चय परास्त करि देबी। हेले कथा कोन की छमो आम श्रीमती पोथी गुड़ा को कोआड़े नहीं रखी दी से खोजी खोजी आउ पाऊ नाहंती। आउ आपण जानती तो छमो पोथी न नहीं ज्ञान शास्त्र आलोचना को जीवा बिछा मंत्र न जानी साप गाତରେ हाथ पुरेबा संगे समान। ताहले कौन करा जीवो महामंत्री महोदय? मते तो किछु उपाय दिसु नाही। उपाय अछि छामु। गोपाल हां हां छामु एकमात्र ए दिनहीन गोपाल केवल ए समस्यार समाधान करि परिबो। कौन कहिलो? तमे पुणी महाज्ञानी पंडित मानक सहित नवाबंक दरबार रे ज्ञान चर्चा करिबो। तमर मतिभ्रम हेछि बोधुए। ता नहले तम भली जणे दर पाठुआ विदूषक एभली प्रस्ताव दियंता नाही। बुझिला? ओहो छोड़े किछि मन रे भाबी के भरे प्रस्ताव दैथिबे ना। केही जेतले जीवाकू प्रस्तुत नहंती काहाकू तो हेले पठेयाकू पड़िबो। केही न गले नवाब पुणी मते कोन भाबिबे? गोपालटा हमर दरपाठु हेले भी बुद्धिमान लोकटाए। कौन गोपाल ए महासंकट रे मु तुम ऊपर निर्भर करि परिबी तो? ए सामान्य कथा को सामु एते चिंता करछुते। ये गोपाल आपनक संगर थिबा पर्यंत आपन केबे हेले हारिबे नाही छामो। अंतरत्व सिना सेमानकर रत्न खर्च करिबे नाही हेले गोपाल आपनकर आदेश रे निजे नवाब दरबार को जीवो। आउ से पंडित को तर्क वितर्क करे हराई आपनकर सम्मान रक्षा करे फेरी आसे। आपण तो व्यक्त होत नाही छामो। आपनकर आशीर्वाद रो ए गोपाल कोठी केबे हेले हारि ना हारिबो भी ना। कथा भलिया कथाटे कहला गोपाल मते काली प्रभात जीवा पय आदेश करंतु छामु। महामंत्री
काली सुप्रभातरू नवाब को दूत सह गोपाल को जीवार बंदोबस्त कर हेले गोपाल काली नवाब को दरबार रे महापंडित को सह तर्क युद्ध रे तुम हारी जाओ ताले तुमर शास्ति कोन हो जानिछ तो जाने जानिछ बणीबा शिरच्छेद नहले सुड़ी एई दीटार गोटे हाँ जोटा तुम पसंद खाली सेतिक नुहे मु नवाब को चिटाऊ लिखि जणई देबी जे तांको दरबार रे महापंडित को पुराण चर्चा रे हरैया पे महाराज कृष्णदेव राय को दरबार रो पंडितंकर आवश्यकता नहीं आम दरबार रो विदूषक गोपाल ही यथेष्ट ना कौन कहूच मु जहा उचित मन करिवे आ ये कथा भी जणई दबो जे जदि आम गोपाल तर्क चर्चा रे हारी जाए ताहले ताको स्वगृह को फेरिबा को सुजोग न दिया जाए नवाब तापति जहा दंड विधान करिवे से ताको भोगिबा को बाध्य ना कौन कहूच गोपाल तुम एथरे राजी तो राजी हो कि न हो एटा मोर आदेश तमे काहे की दुर्बुद्धि कल कहिला दुर्बुद्धि नुह चंपावती गलु 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 मारिबा को जाई कि ओल्लू भलिया कामटे मु करि पकई मु तो मूलर मना करूची तुमको से राजा घर काम छाड़ बोली निजर कुल धंदा हेले कर हे तमे जीव पंडित मान संग लड़िबा को पंडित मान संगे पंडित माने लड़िबा को जांती हेले तमे म कोन तांका संगे लड़ी पारिबो एबे कोन हबो कहला हबो कोन तर्करे हारिले मुंड काट न हले सुली हे मालो ससुको मो भाग्य कोन एया थिला मो आखि आगरे मो मणिसटा तमो आखि आगरे नुह चंपावती तमो आखि आगरे नुह मुंड काट हेउ कि चूड़ी हेउ जा हबो सब सेइटी हबो राजांकर हुकुम बुझिला अरे मुआ घर को फेरिबार समय अछि जे तमे मो मुआ देखिबो हे भगवान मो संसार उजड़ी गला लो मा मोले कोन करिला मा चंपावती आ तमे एमती राती अधरे बोबाली छाड़ले ना बुझिला ना गाटा सारा एठी को उठी आसीबे जो मानठो सब बाकी साकी खाइची से माने जदी जानिबे जे मु तांको बाकी पैसा न सुजी की हाणो मुह को चाली जाउची ताले से माने कोन मते छाड़िबे एइठी हाणी देबे एते बाट जीवा को देबे ने बुझिलो सते तो हेले तमे तो किछ पाठ पढिनो से पंडित को संगे लड़िबो केमिति जंतार जेतेबे छा छा पाद देई आउ फसीबार बाट नाही चंपावती मते लागुची यही बोधुए तम हाथ रंधा शेष खाइबा काम कर मते आउ के माछ छंचड़ा दि हां टिके काहे के सब जाक न न हां सब जाक खाइ दई भल तने स्वर्ग रे तम भलिया मते किए माछ छंचड़ा परसिबो कहलो तुम घर कोड़ा भालो जाउची पंचमुखी हनुमान को पाखरे प्रार्थना करबी रक्षा करो प्रभु रक्षा करो ठीक है जो तुम्हारा राजा का मर्जी देखो गोपाल तुम विषय आगर मु बहुत किसी सुनी आज किंतु निज आखिरे देखिबार मौका मिली मोबाइल भी गोटे मौका जहाँ पना एथर ताहले ज्ञान चर्चार शुरुआत कराइछ श्री 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 महापुराण चतुष्पदर भग्न पद श्री 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 श्रीयुक्त कवि प्रवर गोपाल मु तो सारा विश्व बुली आसी कई ए भली गोटे पुराण थिबार मु जानि नथिली मते टिके यहा देखिबार सुयोग देबे कि क्षमा करबे पड़े जमात ए पुराण अन्य को दबार नि हवा नाही बरं मु ए पुराण पाठ करूती आपण श्रवण कर एवं अन्यमान मध्ये आपको मन प्राण दे श्रवण करंतु ये पुराण जहाँ कहूँ ताहा ए देशवासी को पाई शुभदायक हब तथा श्री हजूरंकर एथिरे मध्य बहुत मंगल हब
ବୁଝିଲେ ନବାବ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆଉ ଜାତକର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଏକ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଏଭଳି ଏକ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅତୀବ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ମୋର ଏହି ମହାପୁରାଣରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାନାୟକଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ ଆଗମନ ହେତୁ ଶ୍ରୀ ନବାବଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ତ କଟିଗଲା। ଏହି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆଜି ଦିନର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଚୁଟିରୁ କିଛି ପୁଳା ଉପାଡ଼ି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ନବାବଙ୍କର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଶ୍ରୀ 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 ନବାବ ମହୋଦୟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବି ଆଉ ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜରୁର ଜରୁର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଛୁଟି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ଉପକାର ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଜାଜତ ଦେଉଛି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ପୁଳା ଉପାଡ଼ିବି। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଜହାପନା ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିଲେ। ଏବେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଜହାପନା, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବି। ଜରୁର ଜରୁର ମୋତେ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଜହାପନା। जरूर जरूर मते मध्य चुटी उपाड़िबा अनुमति दिया जाओ जहापना। जरूर जरूर हमें भी इजाजत दीजिए जहापना। जरूर भाग्य भल एतिकिरे खसी गलु आउ दिने जमिति नबाब दरबार को आसीबा को मन न करू आ सबुदिन ए गोपाल करामती को मने रखिथिबो। प्रशंसा नक रही पारुनी गोपाल, तुम प्रकृत में चतुरशील नवाब ठार तो तुम पुरस्कार ग्रहण कर सारी मु तुम बुद्धि खुशी हो तुमको पुरस्कार प्रदान करुच्ची। चटपटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया। नटखट 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 बड़ नटखटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया। उतर कहे बुद्धि देसिए हंसा उठाए। देखो 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 अरे देखो गोपाल रहस्य कथा। हाँ गोपाल रहस्य।
चटपटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया नटखट 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 बड़ नट खटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया उत